Gefari chung chini buskang chung saimano chini Tripura TET 1 TET 2 ongna thang tongo jebo already notification rijak je TET teacher khainan bagai wansuk tongnai rok tai specially kokrok sanai rok kokrok subject language nanai ni wansuk tongnai rok plus kokrok language nai poridamano bhayong nai ni wanajak tongnai rok joto chini students rok ni bagai TET ni students ni bagai tini wansugui kaisa yapri semani abongkai TET 1 TET 2 no tui syllabus o tam tong aborok no chung tini syllabus bujilainai tei bwskang salo norok salsa ni ulo ba salo kaisa kendro topic man thangnai kendro kamai ke recording video man sinai abongkai orbo recording video man sinai tai norok abono norok ni notes namin pori thangmai gaban bagai norok tinin simi chengka video kendrok angbai tongdi tai channel like khaidi subscribe khaidi tai buskang salo hai kendrok subscribe khai ke notification rok mannai abon bagai norok redong yang mai baksa porinen bagai TET 1 TET 2 ko progno kai chung saimano sekango angkai chini students rok ni chini TET na hino wansuk tonai rok ni main problem kai bangla bai suijak chini ko progno suinani porinani bujinani kosto nangjago abon bagai norok no class khai bro norok no roman script pai khai sui punungai kai tabu baro je syllabus o bangla bai rijak tongni abro buchung truk poriwi oyang phaising buchung saimon nangnai kai norok buchung manai abon bagai kadingke changasu leya norok jotono like khaidi subscribe khaidi tai tinin simin rok rediong diang baksa class nayui norok notes ramna bagai jong orobo syllabus o tam abono tui tini kisa wansuknai tei abono lok khanan simi kendro truk oroni joto topic kaisa jong painai syllabus complete khainai tarpore revision tai hakai test question test rok jong khainai anike jong changlai no so saimano chini TET 1 o chini post bango vacancy bango tai TET 2 o kisa kom tongo phiaba TET 1 ke ongnai DLED je paijak rok ni bagai kendro sakang ro TET 1 TET 2 duitani no eklogi syllabus khana ta kaisa TET 2 ni renai ba te kisa tongi class khai TET 2 ni rejaknai ta kaisa class o tau TET 1 ni phari bujilayano epono aro TET 1 TET 2 hinpano norok duita parikha renai rok no eba TET 2 renai rok no TET 1 ni prai milu aro 70% mili thangai tai baiki kisa simili yangnai kongre bung tongkha kuchu kongrai khorang rok kisa bujiya rok bung tongmano norok bare recording rok no soinai di badi ingke chung bujilayan sakang TET 1 ni syllabus tam tong tini ek number norok thangnuka orwangkai pediang pori thangno porijagya kokbomo kisa pen na porijagya kokbomo tei kisa lori thaka porijagya kokbomo tei koklobni sungmungni bisingtui sirupma comprehension jebu chung english bai samni comprehension ke chungoro comprehension manai comprehension ke chung jotun saimano abo comprehension mane abu unknown passage chung english ro bai saiman tebo kangkai chung abun phari aro saiman ni unknown passage abongkai poem ba kobita ba orwo koklob ni hin sija koklob ni tei kok bomo abo passage ongmano tei poem ongmano aboni phainai gabo tongkha khai jotono abo manai abo belai kheno easy norok spelling oro
Bengali by Polimakino, Bo is the only. Kamakaro Kaisho 5 takes a 5, 10 marks wrong if I. Okay. So Simon question pattern dog by young night. About that is a class soon. Runner night, things silver sim buzilano. Okay. Tai Avaniablo, the Tantum. The number Pariton Ileno. The number of Trukan with the number okay. Color change again. The number on Kachungo or what? Kok borok kok rupani munggunang kurungai rokni kok rupai sawi manmu or what? Bisa kotor ke jumlah ingkir nukai, waktu bisa kotor ke naya, buzi rok nukai saya. Sunai ni kenuku, kok borok kok rupani kok borok kok rupani menggunang rubai pangrokni kok rubai sawimanmu. Okay, literature. So saya mana? Aro sini kok borok literature sabu suinai roktong borokni suijak tamongnai pila ek number tongo Kazi Daulat Ahmed. So saya mana kok borok pila kok borok suinai simuya pernai okay Daulat Ahmed song Radha Mohan Thakur song Bongsi Thakur song Radha Charan Sudhanna Devarma menggunang balekino important one. So saya mana borok jodun tongnai borok daily notes mana yabno Sudhanna Rani important tamu simi chung pori ake yalo chung abno mani chung complete hai mangla on bagai rokna koyo daily no class 90 tai class no bujina 90 notes khaidi sejung notes nangnai ke pari chung Sudhanna Devarma tai Jugendra Chandra Devarma Ramesh Devarma okay yes is ali amapna Kumud Ranjan Devarma Santimoy Chakraborty Olindra Lal Tripura Gopi Bollabh Koloi Shyamlal Devarma belakin mungganang koborok literature okay Nanda Kumar Devarma Dr. Nitya Acharya Chandrakant Murasi borokni suija koklok Makai te tam bro kong ma tam tong apa na chung saya menai okay Nityananda Devarma tai Ganga Charan Devarma tai Narendra Devarma Ravindra Kishore Devarma Kamliya Devarma Kunjo Bihari Devarma Utpal Devarma Saslang Tripura Snehamoy Chaudhary rok tongo chini kokro literature rok manai Gita Kumar Yang okay Dipali Devarma borok tu hijung saya menai tomari kolam tikena Dipali Devarma Buri rok suinai rok tongo Sepali Devarma Saranjan Kudo Chaudhary kolam lori tama okay Sabita Devarma okay nok kabangman nugai okay actually among kai chung sai man ko borok literature suinai rok tai borok ni chini literature chini ko borok literature borok ni tam suijak tong koklok hai kai kok rupai
mendike tam tam tong sungalo boroni samurokno chung nuknai obrok chung saimanna nango borok bufra achai biyang tong obrok jotono chung saimanai chini syllabus truk truk no class manthunai tai 3 number ke chung belek important abutebu 3 number chung saimano number chungo aro kok borok tei this is like na kok borok tei kok rubaini lai bumano saimanmu aro kai bisa kok borok tei kok rubaini lai bumano saimanmu chungo nakinget nugo dan dista khoita biang khoita ke jungoro jung saimano kok borok tei kok rubaini lai bumano sawai manmu kok rubaini means literature aro जों ककब्रक साफोरनि जरा जों बुजियां दंमोन ककब्रक साबजेक्ट जों दुइ परिजिगिर ओमफ्राय ककब्रक तै कक रुबाइनि लाइबुमानो साइमानमुं सिन ककब्रकनि लाइबुमा बाहायमै फैका बरन सिम सेंखा तै ताउ जरा दुइ बाहायकै डेभलपिं दंब्रक जों साइमानमुं ककब्रक ककथाय बरन सिम फैका बलाइनो सिम फैका हमरो बेलेकन इम्पोर्टेन्ट अब टपिक जों मान थांनाय केन्द्र रेडियन टोली चैप्टर वाइज sequence wise something like okay tab okay roman number 2 by reza karo chungo se sagati se bana bas roman number 2 reza gosija kok borokno gosijak kok borok kokno sawimanmung oke gosijak kok borok kokno sawimanmung chungo saimano maximum qu'est-ce que c'est que ça Manno kok borok bahasa সম্পর্কে ধারণা अब देखिसे कताल टपिक है tabuni kayak ngobrol saya mana baru ngobrol kamu kayak kelas apa joto bayne bakne ke saya malaya topik wise tai baru grammar upung junggo suitai tai pungu baru suitai tai pungu baru suitai tai pungu tungu abono bangla bayno tamo borno u doni abo english baki tungnai english baki nubono english baki chungo nai no letter 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 kolom saya kolom language yang tuh
Kuzalia. Situ. Main dari terka. Borno doni chung semen abo borno doni mane abo kai borno doni mane chung abo semen letter English by sabai letter and then center borno doni proper means son doni and son abo borno ko doni means abo letter and son actually chung Bengali ro chung sai mga chung pori Bangla ro chung des sai mga ko prong sai abo kai o a chung pori mane je khorang khorang no oro doni prokaran ba doni abo khorang letter means abo ching sai mano chini o a abo ro no je suimari abo no borno tai suimari no je samne abo no khorang ba doni chung abo sai mane alo grammar of Poripro. Next 5 numbers juntar no 5 numbers jono ban hai 5 numbers jono khan ke kok brok no tabu slide silai tongmani kok thai damni rider of no sawi manmu okay kota bangla reject tong kok boroke प्रचलित बानान विधि সম্পর্কে ধারণা ko borok bai ke banan choli tong abo tui kisa darona abo jong sai nai te aro 5 number ni roman number 2 aro tom to kok bak tai bini dal beram pot utar prokaran pot jong sai mano abo kok borok no kok bak tai abo english bang ge no te sai manai tin porija okay english ke bono kan hai English okay bono English okay bono chung sai mano abo kai pot utar prokaran mane abo English okay part of speech part of speech part of speech sai mano abo part of speech ni joton sai maka abule mano hini wal se kana baka bising abum kai asule part of speech au joton sai mano noun pronoun selai goron amor phainai kendra class tongkai sai manai jino abo ase kothiring ya sai manja sunga bro joton sai manjak se ko bro bai chudu chondra class ka kya pro te bhamga sai manai gitei roman number 3 tam tongke senam jakmung tei kokmang rugui kok botang ro pen na kana sikang harkana senam jakmung tei kokmang rugui kok botang ro takmani raja ro গঠন ও অর্থানুসারে বাক্যের গঠন जों साइमनो sentence by the form of जों English रखो नाखिके जों साइमनो first subject after that helping verb main verb उनके object उनके फाइने गंद्रा तंहागे साइमनो यालो तिनी को ब्रोकले by के फाइ कुदास तमनै अब नरक तरक क्लास तंहाय मानदों बाक्य बाक्य गठन ते बाक्य गत प्रकार जों के बांग्ला रो परीक्षा इंग्लिश जों साइमनो according to the structures kinds of sentence जों साइमनो गोबां रायसारटिव दं इंट्रोगेटिव दं उनते के हम बेलेखानि क्लासि नक तंफै माने ताई 4 number
most important aboni bisi phayo khorang manju tai kokthai manju tujui Simon Mung sondi u samas সম্পর্কে ধারণা balakan important topic abo kaisa topic o jong complete kheme pano mono osir kotor tongo sondi u samas jong bujinangke sre sre ke haipano chai tongnai kaisa class o kaisa topic no complete khaimani concept tungno makangke sambong mungkai balake abang chai tongnai kaisa class o paina magu tai 5 number pani chungna den suk tai sirono tui soiman mung bochon u lingo chungse man bochon u lingo suksa sukmang bangla bu chungse man u bochon no tui ke abo kanga change ke dena bochon no tui ke chungse man abo ke balkan klai abo ek bochon mani এক বচন ও বহু বচন এক বচন ও বহু বচন দুইটাতম বচন ওকে রব अब हलो क्लास में मनाए বচন দুইটা চার এক বচন ও বহু বচন এক বচন ও বহু বচন কেন নগমখনা सेबो आसु कठिन करे ये लिंग चंगसेमो लिंग मीन्स अब जेंडर इंग्लिश बेखाबला न जेंडर होय बेगना ओ लिंग माने ओके अब क्लाइ टॉपिक नो लिंग माने जेंडर इंग्लिश बेखे जों जेंडर इंग्लिश बे जों जतन फरायजा सिरजेला न sir no tui sir no bono bang jin ko bro ke sir s I r long nai spelling kai ai bono bo sarong ya sir ong ga bo roman script basic ke sir um teng nai ke pronunciation ke sarong ya bo sirong nai sir in kai sung sai bono sir chela sir broi ke am dikhai sir no noi duita noun common noun man ko sir no noi dai dikhai फोटा टोंग जों साइमनो अब क्लास 1 रक डिटेल्स पानसे नै बलेखन क्लाइ नरक सुदु तोंगदि अब जों रोमान स्क्रिप्ट बाइके क्लास खाइ पर नक टेप बुजिनाय और बांग्ला बे सुइजाक टपिक न नवै जों रोमान स्क्रिप्ट बाइके न जों सुइनाय नोट्स खाइनाय परिनाय ताइ एग्जाम के जों माके ट्रिक ट्रिक जों बेंगली स्क्रिप्ट बाइ सुइजाक न जों पढनाय बुचाइ तंनाय तान बहिंका दिखेन परीक्षा फाइनाय तेतो गाय नरक परिमाना देखम देखेबो मतलब प्रैक्टिस मखनी नको ताई कॉन्सेप्ट जों एको रोमान स्क्रिप्ट बेन जों क्लास खिने नरक तो कलायमा सेमना ते कैसे हाइन हाय जों नो इम्पोर्टेंट टॉपिक अब के तांग हालक ते सिनमारी कारको विभक्ति और वो कारको विभक्ति जों कारको विभक्ति इनके जों बांग्ला न मइतो मानो अब के Bengali literature karak vibhakti English case you know CAS case C karak vibhakti no English by no case saya mau jalan tu okay CAS case mana karak vibhakti apa बांग्लाव के ते साइमन जों काम kai कारक विभक्ति के बांग्ला बेसी इम्पोर्टेंट है मा दङ अब कारक विभक्ति करण कारक अधिकरण कारक कमते के अब कम मा दङ अब कारक नो क्लास साइखना दिसो न ताइ ब्रो विभक्ति रक ब्रो कय त जात भाइ के बागे मान हमति रक बला इम्पोर्टेंट ते अब कारक विभक्ति के सिर एग्जाम रक द्वितीय के दुईटा या तीनटा क्वेश्चन माने मानो लेकिन इम्पोर्टेंट हो इतै रोमन नंबर 7 नाने के किन बुने रो कोम इस खैने न और वो रोमन नंबर 7 के
kok khosor mung tai kok bifring tai kok khosor mung chung sai manaro bangla bereja bangla bereja বাক্য সংকোচন ও বাগদারা কলক কক ন চিকন কক থাইজা बैसामनि ताके सिंगा बागदारा का फुमुक मुंग माहाय अब किसी से কক न फुमुक मुंग या एक्चुअली किसी से কক न ते आबो न बनि यारुं बेदाय बुप्रा तै न मासिमना साइमन मन কক न जेमन सुइखुथिं खिदों दे वासं दाय पेंग माहारो गाबन मिनिं तमाम दे रक जों साइमन बेलेकिन इम्पोर्टेंट अब ले कोब्रो लिटरेचर थुन रक मानाय आने क्लासो के रक रेडी दंदि नोट्स दिनै सिमिन रक खायना बागै खानान सिमिन रक खाता रक कासे कतर नाय कतर साइज नि नायखिन के नों थांगन कोब्रो बागै कारण मोटामोटी चेन सिलेबास कभार थानाय नक्ता उनारि रोमन नम्बर 8 फरि जों किसा साले खलाय जरा तै खलाय मुं खलाय जरा खलाय माने verb जरा माने tense means क्रिया काल हिनो सरो क्रिया काल उ स्वरूप रो जों सेमन tense न तुइ सेमाखै न परिष्कार न तै खलायमां क्रिया काल उ रूप क्रिया सामुं भाई दं सामुं नि जरा abno tuइ जों सेमानाय अब tense with related English pakai अब खलायनो अब सुतमनालि next okay so say no 9 number ke sol noksa kok mang juda kok thai te kok mang fil kok thai समुच्चयটি বিভিন্ন শব্দ বিপরীত শব্দ kok mang fil মানে chung sai মানে আমাকে opposite meaning opposite meaning okay chung sai no opposite meaning okay syllabus tong bango mapor ni korea ke tong success tong sukhai ni jili manglo chung sai no okay roman number 10 और उनुखा कक ब्रक लेखा मुं रायदा कक ब्रक गणना पद्धति बाइके कक ब्रक न लेखा ब्रक पद्धति रक ससै मानो अब कक ब्रक लेखा मुं रायदा बा पद्धति माने अब अंकाय रक साइमनाय एग्जांपल तिनि आं साखांके अब सुनाय kok bro lekha mung raida angke chung sai mano o angkai ching kok bro bo lekha thani borok rok na baike boni borok na ki masa mak noi hinde goni na ki khoroksa khorok noi hinde gori tike bom tike goni abono saiman mani nongkaro kok bro lekha mung raida latha tongkai tumun tabu latha ro latha no tamkai gonnai लाथानो कंसा हिंदे गुनाय ना कायसा हिंदे गुनाय ना खरकसा हिंदे गुनाय आमहायता कामरो बेलेगेनो क्लाय साइन मान थाका नांखि जे सामानि बाय कामन बेलेगेनो क्लाय बो वन नांगिया बो क्लाय जों साइमानो एनिमल्स रंनो के जों मासा माग नायखि कोनो के बर रंग खरकसा खरगनाय हिंदेके लाथा रंनो के जों कंसा kong no yam tike gono yam tike belekin easy tamana diabo mantanai so roman question number 6 point number 6 roman number 1 okay kok borok kok ni gorung kok borok kok ni gorung so ro kan lori bo bisa lori kok borok kok ni gorong apa no kain ke
Kokbrok basar sorobu prokriti. Kokbrok basani sorob te prokriti. Boni characteristic. Kokbrok basar sorob prokriti. Abo boni characteristic kokbrok basani bhai kya ho. আমরা সেমনে আমাকে pedagogy side ছিল মুখে pedagogy side আমাকে समझनाय yang sini pedagogy दंनाय जत literature ना pedagogy दङ काय अब pedagogy side roman number के कogni गरुन बनि characteristic स्वरूप दे characteristics न सेमना नाय Okay, next okay mani kok phurungmani nai mungrok okay mani kok phurungmani nai mungrok orok boyne kinge chingtam no chingro na kinge matribhasha sikhoner bo sikhoner mane ma surungmani ya mo phurungmase takise khiong bo sikhoner ba sikhoner tong duita mo phurungmani This is ceremony second bono okay training khajar gonor jotun saimono abo desan naya I don't know moite bheri mani matribhasha sikoner de suloko mani kognotan moi phungna na aboni nahar mongrok sung saimone balakan importance abo okay 3 number okay kokni rungmungro khnamung kok baik kok proximia kok na baik mana awon no tui seman mu puila tam khaina ngai khana nangnai boromuni su erpore tamna nangnai bo sanai theje thaini chati chaitui erpore bo porinai erpore suinai abake step by step sequence tongna nangnai puila khana yangke bo semia an bagai changnu go try rok no baksa kok mai srai rok dunia o sangsaro Brok kunju khnayan bagai tamong brok kok maya brok jiran sim kok no khas khnayan ke baike brok kok themane amgre brok kok maya ke bobara kok maya rok ni karon nongka brok kunju khnayan bagai kok maya ke buslai tang kok maya thang okay am borok ni main problem ko chung saimana no brok chili kunju khnayan bagai no kok maya aita kamuno khnamung pila erpore samung ni baba ma hinsane chirairo koila kaisa erpore kai motor kanke nursery school rogri nai kg1 kg2 pornai pori nai rosi suimano kai amna ke step by step asimon logine bo kok saimia tai bo porimia mai porimia ko borok suimia daita tokron su saimane step by step sequence ro next nge chung tamno 4 number okay kok borok surumung tei phurumung raida ro sikon ke surumung ro sikon ke aboge phurumung bai ke chung phurung kan ke kok borok kok no phurungui manai surungui manai tamno tui saman lekin important abo ke pedagogy side tei 5 number chung no paine ke topic kok surungmani tei phurungmani রায়দারক ভাষা শিক্ষার ও শিক্ষণের প্রণালী বাহাই বাইকে ফ্রংনান নাং বাহাই বাইকে जों सुरुंनाय स्टेप बाहाय जों सायमान नांगौ ताइ जों फ्रंनाय रावबो बाहायके फ्रंनाय जोंहाबो सायमान नांनाय पुइला जों सायमान नांगौ जिरायरो बाहायके सुरुं ओंके जिरायरो बाहायके सुरुं सायमानखासे जों बरना बाहायके फ्रंनाय लैंग्वेज ककबरक सुरुंनाय जेखुनु भाषा सुरुंनाय अब सेम नो स्टेप्स रो ओंके आबो जों सायमान okay lesson plan from bulai mani lesson plan LTM lok jung sramani abro baike importance brok no tui jung saimane okay na saimana tini oro jung motamoti jotono syllabus ki sanai pekha oro jotoi 30 marks tongnai MCQ 30 language to no kok select khane get 30 marks get 30 marks abu chin ko poro pai ge tong no kisa
kosto khaikan ke no kisa sakthar kan ke 30 marks manani asu kothin kuri kalaino ni jini kolpa moito tongmane sudara literature strongni oro sinai rokni tongmai sinai rokni tui kisa chung saimang kaino obro simsi moito manaruknai ke abon bagano abo tin bagui ekdom helpful se o literature o sinai rokno tui chung kaham ka saimang kaino tei baki rok no grammar rok no haino waisa class khaike norok buji thangnai tei baki rok khai norok sakbai thangno suimanan kothiniamo gabono laikno norok o class norno busu ke help man khai manang saimia bona 100% lainai phaching tini chai toknai norok tawanadi abo bangla bishu jagan kono class khai pro norok no English letters by Roman script by khai sung class khalenai abo ke tet 1 ni syllabus tei tet 2 ni buchung nai leno tet 2 ni bu kai tet 2 ni tini nai dia class nai dia ta se class nai no ketrok amdikan tongdi ani o channel no subscribe khedi tai rok recording video simin manai live tabu jorati finally system ani oyako kai system oyako means technology rong phaching kisa like tongmani bai rok ni bisang online smart khai class khaimi iphone je mantui khe singchu balane khurcha te khurcha no tai oro te porikha nani abo ko bro daman karon nongkha chini kisa laina tui khe chung chin boro khatha mung tongman chung jotono besirбаг chung English ba Roman script baisi chung porimano haipano oro chuno bangla bai khe suijak abo chuno kisa kosto robo porithani robo doi porime robo tongo haipan norok tawanari abo norok jotono bangla chung kisa misa saimano genor practice pornen kisa misa khaikeno abo porimanai tai concept rok tongo abo English li script by means Roman script by suijanai norok notes rok mane Roman script by no genor notes rok porna bagai asuk bezalongla kajuru reading kisa porimanan ja practice kake nong guys chung saimana tamu jara toi chini triprawo ko brono toi asu tet rong bagai phojong khoria ko kai ongkhori apana chung sakbai thangno notes namui ma porinai kisa kosto khai ready made tongman suye ko mo katal introduce khaijama ba tipra ko meno kai abono phadi chung kai borokno tini simi chung chai toklaino chini buskan 24 ni simi chini online jehetu online form fill up cholna nai tongkha chung leyawai tai kubun topics rok chung saimanai abon logi logi norok ani channel o ko broni joto kisu oro tet 1 tet 2 ni joto manai norok tet 2 rok bu norok oro subscribe khai kenor class recording manai recorded class manai tai English grammar rok chung jora jora bo chung bujiya rok no language ni special rok oro help manai channel o gai asuna hambai tini o pila class asuk smart rok khai class khai me pano je mansak chai tabi angbo rok no chobana bhagwan subai tini o ya prisewani rok hamja khaba like subscribe khadi tai an channel pe kuruni tongdi asuna hambai horgaham jatano